ଖାଲି କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ନୁହେଁ, କଥାଟି କେତେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ବି ଥିସି। ତ ଏ କଥାଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକେ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛେ। ତ ଏ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଲୋକକୁ ହସଉଥାଏ ଆଉ ରଖୁଥାଏ। ତ ଆପଣ আমার হরুদকে খুশি আনন্দে ভরি দেবার লাগি সুন্দর গোটে কথা অন্ধার পথ আর এটার কথনকার হইছেন নরেন পাতখায়া। মোর কথাটির না অন্ধার পথ মায়া ଏ କଥା ସତ ଏ ଯେ ଜଗତେ ଜି ରହିଲା ହରେକ ମଣିଷର ମନର ମହା ଗୁଫା ଭିତରେ ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସ୍ମର ରାଜ ସମାଜ ବିଲେଇକେ ଧରି କରି ମଶା ବାସାନ ଲୁକି କରି ରହିଛେ। ମନର ରାଜ ବହିକେ ଗୁପତା ଧରି କରି ଚାଲୁଥିଲେ ମନ ବୋଝ ବୋଝ ଲାଗୁଥିସି ଆର୍ ଏନ୍ତା ଝନ୍ କରନ ଖୋଲିଦେଲେ ମନ ଉଷାସ ଉଷାସ ଲାଗ୍ସି ଯିଏ ପୁରାପୁରି ଆପସୀ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିସି। ସେ ବନ୍ଧୁର ତନ ମନ ବଚନ ନିଜର ତନ ମନ ବଚନ ସାଙ୍ଗେ ମୁରାରୁ କ୍ଷୀର ଲେଖେ ମିଶି ଯାଇଥିସି। ସେ ବନ୍ଧୁର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିସି ଆର୍ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ବନ୍ଧୁର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିସି। ଏନ୍ତା ବନ୍ଧୁର ଆଗେ ନିଜର ମନର ରାଜକେ ଖୋଲି ନେଲା ଉତରେ ବି ସେ ରାଜଟା ସେ ବନ୍ଧୁର ମନ ଭିତରେ ନ ବି ଗୋଟେ ରାଜ ହେଇକରି ରହିସି। କାହିଁ କରିକି ନିଜର ମନ ଆରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ତଫାତ ନାଇଁ ଥାଏ କିଛି। ତାଙ୍କର ମନ ଠାନୁ 3 ନମ୍ବର ମନ ମିଶି ରାଜଟା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ମନ ସାଗର ଆରୁ ମୋର ମନ ସାଗର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ରାଜଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛେ ୟାରଟା ଗୁର୍ଦୁ ମଜବୁତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛେ। କେବେ ଅଧେ ଆମର ମନ ସାଗର ଭିତରେ ନ ଜୁଆର ବଟା ଉଠିଲେ ବି ୟାରଟା ନାଇଁ ଘୁଟଲେ ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ତାହେର ଲାଗି ବୋଲି ଆଜ ମୋର ମନ ଗହନ ଅକୁଆ ଗୁପତ କଥାକେ ତୁମର ନ ଖୋଲି ନଉଛେ ଆର୍ ତୁମକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ତୁମେ ଭଲା ଏ ରାଜକେ ରାଜ କରି କଲା ରଖବ। ତୁମର ମନ ଅନ୍ଧାରି ରହିଛେ ମଳାର ଭିତରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଥିସି ଯେ ତାର ବାହାରକୁ ଟିକେ ଦେଖିକରି କେହି ବି ଯେନ୍ତା ଉହାଟି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ମନ ମଳାର ବାହାରି ରୂପକେ ଦେଖିକରି କେହି ବି ଉହାଟ ଲଗେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍। ତାର ଭିତରି ରୂପକେ ମନ ମହଲା ଭିତରକେ ଢୁକିଲେ ଯାକର ବୁଝା ପଡ଼ସି ଜଣଙ୍କର ମନ ମହଲାଟା କେତେ ରାଜମୟ। ମୁଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିନୟ କରିଛେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମାର ଖୋଲ ପିନ୍ଧି କରି। ହେଲେ ମୁଇଁ ମୀରା ଆରୁ ରାଧା ମେତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପାଗଲି ଯେ ନିକାଟେ ଆଏ। ମୁଇଁ ମୋର ରାଜରାଜର ମହାରାଣୀ ଆଏ ଆରୁ ମୋର ମହାରାଜା ନିଜେ ମୋର ମନର ଦେବତା ହନ୍। ଏ ରାଜରାଜକେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ବନେଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର GM କଲେଜ ନ ପଢ଼ଲା ବେଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁର GM କଲେଜ ନ ଏକେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗହଲି ଗାଁନ ସହରର କଲେଜକେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ସେ ରହୁଥିଲି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ନ ଆର୍ ମୁଇଁ ରହୁଥିଲି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ନ। ମୁଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ପାଠ ପଢ଼ଲା ବେଳୁ କବିତା ଆରୁ କଥାନି ପଢ଼ବାର ସେ ଗୁରୁଦୁଟେ ସଉକ କରୁଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ରଖିକରି ପଢ଼ଲା ବେଲେ ଏ କବିତା କଥାନି ପ୍ରତି ମୋର ମନର ଅନୁରାଗ ଭାବଟା ଆର୍ ଟିକେ ଗହରା ହେଇଥିଲା। ରାଜା ଆରୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏ କବିତା କଥାନି ପଢ଼ାନ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ କୀର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦେ ଶବ୍ଦେ ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ ଭାଷା ଭାଷାଟି ଭାବ ଦିଆ ନିଆ ଏ ସିଲସିଲା କିଛି ଦିନ ଚଲଲା ଉତାରେ ଦୁହେଁ ଅନୁଭବ କରନୁ ଆମର ଦୁହେଁଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଶିଖିଲାନ ବନା ପଡ଼ିଛେ। ଦୁହେଁ ତାକତ ଲଗାଲୁ ସେ ଶିଖିଲା ତୁ ମୁକଲିବାର ଲାଗି। ହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆର୍ ଟିକେ ଜଗଡ଼େଇ ଗଲୁ ଏ ଶିଖିଲାନ। ଶେଷେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନୁ ଆମର ମଞ୍ଚରେ କାହିଁ ଶିଖିଲା ସେ ବନା ପଡ଼ିଛେ ଆର୍ ସେ ଶିଖିଲାର ନା କାହିଁ ନା ହେଇଛେ ଏତିକି ମଜବୁତ ହେଇଛେ ବୋଲି। ଦୁହେଁକେ ଦୁହେଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଶିଖିଲାର ନା ଖାପ କରବାର ଲାଗି। ମୁଇଁ ଆମର କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମକେ ଯାଇକରି ପଚରାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ଅଛେ କାହିଁ ଯେନ୍ ଶିଖିଲାଟି ଯୋଉଡ଼େ ମଞ୍ଚରେଛେ ଗୋଟେ ନ ଭାଙ୍ଗି ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ପର୍ସନ ଶୁଣିକରି ମୂଲ କଲା ହସି ପକାଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଲକି ଭାଷା ଦେଖିକରି ମତେ ଲାଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏନ୍ତା କଥାର ହେନେ ମାହିର ମନୁଷାନ ଲାଗି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୋର ପର୍ସନର ଅସଲ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କରନୁ ଜରୁର ପାଏମି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ବସବାର ଲାଗି କହିଲେ ଆରୁ ପୁରୀ ହେଲା ବେଲେ ଲଗର ଲଗେଇ କରି ବହିଲେ ହଁ ଅଛେ ଏନ୍ତା ଶିଖିଲାଟି ସବୁ କାଲେ ଥିଲା ଆର୍ ଆଇବା କାଲେ ବି ଥିବ। ଏ ଶିଖିଲାର ନା ପ୍ରେମ ଆଏ। ଏ ଶିଖିଲାକେ ଦେଖି ନାହିଁ ହୁଏ କି ଦେଖେଇ ବି ନାହିଁ ହୁଏ। ଏ ଶିଖିଲାଟି କେମିତି ମଣିଷର ମଞ୍ଚରେ କେ ଜୋର ଜବରାନ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ ହୁଏ। ଏ ଶିଖିଲା ସେତିକି ବୋଲି ଆପେ ଆପେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଯୋଉଡ଼େ ମଞ୍ଚରେ ସୁରୁ ସୁରୁ କହଲି ଗୁଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଡ଼େ ଜୀବନ ଯୋଉଡ଼େ ମନ ଯୋଉଡ଼େ ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏସନ୍। ଏ ଶିଖିଲାଟି ଘାଏ ବନା ପଡ଼ିଗଲେ ଆରୁ ସେବେ ମୁକଲି ନାହିଁ ହୁଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ କଥା କହିଲା ବେଲେ କନକନିଆନ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିଟି ଛଲକି ଉଠିଲା ଆଖଲକେ ତନତ କାଲିକି ପୁଛି ପକାଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖଲ ଦେଖିକରି ମୋର ଆଖିକୁ ବି
पधरी गला आखल भला मोर आखल के उन्हें जानी की पूछी ही करी बोली मैडम निहला कथा से पधरी करी आपनकर मन से दुख देली बोली मते माफ कर दे कही ताकर घर बाहरी आईली आइला बाटे भाभी हेले मैडम कर जिग्नाटी एंता घटना से घटी से लगी खानी पकाली दिने मौका देखी करी मुई राजा के उड़िया मैडम कर कहला कथा कहनी राजा मोर कथा सुनी करी बोले भगवान जेनता करसन सेटा प्राणित मंगल काजे करसन मते लगुचे जेनता हिचे ठीक हिचे और जेनता हेबार के जाउचे सेटा भी ठीक हवा आमार हाथे कहाँ अच्छे सबु से इच्छा मैं महाप्रभु इच्छा कथा पर अच्छे प्रयोग द्वारा मनुष्य गाय जेन के हित लेसन के जाए आमरी भल पाइबार सिलसिला का चलिता है आमर पढ़ा लिखा भी चलुता है ताकर प्रेम सर निर्मल चिंता चेतनार कविता कथनी भिन्न भिन्न पत्रिका मान को बाहर है ताकर लेखा मान को पढ़ी करी पाठक पाठिका मानकर मतामत मरा ताकर माने भी ताकर नीचे आसुता है दिने ताकर मुर्दुका घुड़ला धीरे धीरे एंता किसमें बोलला जे ताकर मगज काम नहीं कला मुझे ताकर ताकर संग मानकर संगे घुड़ला हॉस्पिटल के मिली डॉक्टर रखत जांच करे बोले जांच करा रिपोर्ट कागज देखी करी बोले ब्रेन मैलेरिया आई डॉक्टर आज्ञा कर कथा सुनी करी मोर हाथ चेता बुड़ी गला मैं बेहोश हो गली आधा घंटार बादे मोर होश आएला हॉस्पिटल और बेड उपरे चेता पसला की उठी करी देखली राजा के ड्रिप चढ़ाई से लगातार दुईटा ड्रिप चढ़ा हला उतरे ताकर मगज टिके टिके काम कला मगज काम कला कि मुई ताको पचराली आग तू केफे केफे जोर धरुला क्या मोर कथा सुनी करी राजा कहले हाँ देखे देखे केफे केनता जोर धरुला अरे पैथोलॉजी न रक्त जांच करेई जे मलेरिया बाहरी मेडिकाल नो मलेरिया बटिका आनी करी खाऊली टका पैसार अभाव लगी पूरा कोर्स खाई नहीं पारू थी आगर कथा सुनी करी मुई कहले आग तू मत क्या करी नहीं कहल मोर कथा सुनी करी राजा बोले कहबार लगी भाभी मोर विवेक मत मना करला कहला रानीर हाथे भी जज भाई टका नहीं न तार घर आएला टका काके घंटरिया है तोर कथा सुनी करी तोर लगी से घाटी पानी हापा बोले तार देह भी नसबा और तार पास पड़ा भी बेहड़ हवा हजार कथा सुनी करी मोर आंखु आकल धार जरानो झरी पड़ा राजा मोर आखिर आकल के ताकर हाथे पुछी देले और बोले रानी तुम्हें पर कही आकु आकल झरले आज के सुहा नहीं पाए आकल कमजोर हृदय गति चाहे बोली काना तमरी कहला कथा के एति जल्दी पसरी दल रानी संसार कैसी मिलन शेष मिलन नुहे से कैसी सुख से सुख नुहे से दुखर चढ़न के चढ़ी गले सुखर उतरे नाइसी हजार हाथी जंगले थिले भी हजार आए और जन स्वर्गे थिले भी खोई रहे मोर जीवन जागर लिभि गले भी मोर खोलार जागर तुमर हृद गुड़ी न लिभिर लिभिर जलुवा मुई आज मुझी देले भी तुमर भीतर जी थी मुई तुमर लगी शेष सन्देह और शेष उपहार मोर बाक्सा लफाफा भीतर रखी देते तोर करी गला नबार लगी नहीं भूलबो एति कही राजा बेहोश हो गले डॉक्टर आज्ञा कहले रकत लगवा बोली ताकर रकत ग्रुप तो पॉजिटिव थिला मोर ग्रुप भी वो पॉजिटिव थाए मुई मोर रकत देले ताकर देह रिसीव नहीं कला काय करी बोले ताकर नाड़ी बंद हो जाइथिला न मुई मोर आखिर आंखल के भीतर भीतर पी देली ताकर लाश उपरे मोर चूड़ी भांगी देली और ताकर लाश के ताकर गाँ के पठे देली ताकर भागसू से लफाफा के आनी लफाफा थी कलम से थिला और पतर कड़े थिला पतर न लिखी थी सरदार रानी मुई जगतवासी के प्रेम अमृत बांटबार लगी आसी और मोर कामटा अधूरा रही गला ये मोर बाकी कामटा तुम्हें निश्चय देव बोली पूरा विश्वास अच्छे चिंता बोले मोर हृद प्रेममय थिला मोर हृदर प्रेम उछली करी कलम दे निसरुला मोर हृद तमर हृद संगे मिसला दिन तुमर हृद भी प्रेममय हो गला तुम्हें कलम के धर्म बोले तुमर हृदर प्रेम भी उछली करी ये कलम दे निसरी पड़वा इहादे मोर जीवात्मा चोरे तुमर जीवात्मा चोरे संगे निवास करुचे तुमरी काम निपटी साइले देह आर पुरसे उड़ी लाज करी रानी नहीं कर भाली ने मन करी कला दुखी छुटे ऐसा भाली धरे गले बोली कथा नहीं बुझी सुझी मन बुना बने कान पार छने सुरते पार बसुनी कला कानू है बेनु पुके मुई मन के तुमर जानी
ଦେଖ ଯାହା ପାଶେ ମୁଇଁ ରହେ ଏବେ ମନର ମାନସ ସେଇ ଯେନ୍ଟା ଚାହିଁଲ ସେଟା ତ ପାଇଲ ସେତେ କାଜେ ହେସ ଭାଇ ମନ ପାଚିଥିଲା ଦେହ ପାଚିଲା ତୁମର ମନକେ ଜିନି ମନର ଜିଲିକେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇ ଏବେ ସୁଖ ଭୋଗ ମନ ମାନି ଇତି ତୁମର ଆତ୍ମାର ସଖା ରାଜା ରାଜା ରିପୋର୍ଟର ପଢିକରି ମୁଇଁ ହେଦିନ ଇ କଲମକେ ଧରଲି ଆର ଶପଥ ନେଲି ରାଜାର ଅଧୁରା କାମକେ ପୁରା କରମି ବୋଲି ସେଦିନ କବିତା କଥାନି ଲେଖୁଛେ আর চিন্তা চেতনার প্রেম সরসর রস বাঁচি চালিছে ফলে কথা অনার পক এটা কথনকার ছিলে নরেন পাঁচভায়া। তো ଆଜି ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କିଛି ଥରକେ ଲେଖିକରି ପଠାବେ। ତ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଏ ଉପସ୍ଥାପିକା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନକେ আর মুই